हाय समस्त मोर नमस्कार। तो आशा करुच्ची आपण मैंने ठाकुर को आशीर्वाद भलरे थे और आम मैंने समस्ते भलरे अच्छु। तो आपण मोर गोटे अनुरोध आपण मैंने आम भिडटी देखुं तो मूलर शेष जाए देखिए मझे जमार भी स्किप करेंगे ना कहीं आम जहाँ भी देखु आपण मैंने अल्प देखी जदि मैंने रही जाऊे ताहले संपूर्ण भिडटी माने देखिबार सुजोग ताहले हाथ छाड़ा करेंगे। तो से मोर अनुरोध तो आपण मैंने समस्ते प्रथम शेष पर्यंत देखिए और देखि सारापर जब भिडटी आपण मानकर पसंद आए ताहले गोटे निश्चित भाव में गोटे लाइक करेंगे और शेयर करने को सांग मानक भूलिए ना और निश्चित भाव में भिडटी केमती लगे आपण मैंने कमेंट करके जनइबे। चैनल टी जदि आमर वीडियो को प्रथम कर देखुं ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। तो चलतु आज से मजादार वीडियो को देखा तो कौन हो नुआ वीडियो रे। तो आसतु आज आमर जड़े सार पलि ग्रुप रे लोन देवाई। तो ये आम घर समस्ते आज बसीचु ये माँ मारे समस्ते बसुँच आसपार एक्सिस बैंक तरफ आमको लोन देवाई पलि। तो देखु सब समस्त डॉक्यूमेंट केमी वेरीफाई कर तो सब लाइव रे फिंगरप्रिंट नहीं कि लाइव फोटो नहीं कि जा वेरीफाई कलापर जदि सक्सेस देखो ताहले जाइए लोन मिलूँ। तो समस्त गोटे पर गोटे माँ केमी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर डॉक्यूमेंट अपलोड कर आपण मैंने देखु মানে গোটে টাইম লাগবে সোডা तुम पुआ लगे गोटे खेलना आनी चाहिए फोटो उठा सब कोविड पूर्व बाबा गोटे फोटो दे आम दुजन तो कथा हमरा गोटे उठे ना हे लेकिन ज्यादा दुजन अछंती किछ असुविधा नै मो आपा इटे नाइन बोले मो आपाडा केते आधार कार्ड धरिक आइजो से नानी रा आने दिला नानी हेडा काम ना नानी हरे तो नहीं तार फिगर पिन ले के दिया भाई फिंगर करला आसिया नै काली से बाबू आइबे जे 7 तारिख सोना आइबे काली से बाबू एतले ग्रुप होई पारा बोले करना ना ओरा ए चंदा 7 तारिख ना 15 दिन अछि के रे एबे फोन कर दिला क्या सर कर जति समय हबा ना ओरा के के जयतोड़ा करे जावा मुंडा रे मोर मामा दे कोई कौन बो नोई नाही कि रगड़ करूजुबो तो तोय माने आनी को हैं अरे 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 भलो नाच करू जाओ तुम पु माने पूरा तमर घर आके पूरा कादो कर दवा कोनो एंटी पेंट जीवन के केतु माने पाइबो हां हां एंटी पेंट के दुकान में तू पाइबो बोले नहीं नहीं इटा हो जे इता हो जे हेलो आज क्या डेट रो प्यारा मॉडर्न पैंट कहि दसवा दियो इधर जो रेड एटी जने माँ कर फिंगरप्रिंट देवा आरंभ होला। तो देखिबा कौन हो ना नहीं फिंगरप्रिंट एवं लाइव फोटो निया जाउची। तो फिंगरप्रिंट तांकर नेलानी देखिबा सेकंड थर रे कौन हो गोटे साउंड किनी दियो नाच करबे और सपोर्ट स्टार आंटी ओवर कोड मार जी देखा एंड्रॉइड तो ये बड़ा है अपडेट तो रवा आसवा नाली आइले देबो हेउ नाही भी सपोर्ट नो नाही आ मजी दे पूरा ये मोड़े के दियो तबे हबो स्टार्ट स्क्रीन पळे लगा भाई हेला हे गला एबे हे गला बरे बोली मु कहिबी आ हैं को पटिया लोग हैं पूरा तो
ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋ ଅଛି। କହୁଥିଲା ହେଲା କି ହେଲା ଏବେ ସବୁ ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି। ଲାଇଭଟା ହିଁ ବେଟର ନା। ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କର ଏଠି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି। ହେଲା କି ନାହିଁ କି ଆମର ବି ପଦ୍ମିନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ନାହିଁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁନି ବୋଧେ। ବହୁତ ଡେରି ହେଉଛି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଜିଓର ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ତ ଏଠି ଏୟାରଟେଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଆଭେଲେବୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ଜିଓର ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆଉ। ନା ସପୋର୍ଟ କଲାନି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ସମୟ ପରେ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଉଛି ଏଠି। ଏଠି ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଥର କ'ଣ ହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ନେଲାନି। ଆଜି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଥାର୍ଡ଼ ମୋମେଣ୍ଟରେ ନେବ। ଏଇଠି ପୁଣି ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ ନିଆଯାଉଛି। ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ କିଏ ଜାଣେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ପଦ୍ମିନୀଙ୍କର ସରିଯାଇଛି ଭେରିଫିକେସନ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଛାଡ଼ିଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ମୋ ଏଜ୍ ନାହିଁ। 57 ଦେଖିଲ 63 2023 ମାଇନସ୍ କର 63 କେତେ ଅଛି? 1963 ତ ଏପଟେ 22 37 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି। 60 ମୁଣ୍ଡ 57 କେତେ ହେଇଯାଉଛି? 1957 ମୁଣ୍ଡ ହବନି। ମାରିଦେଲେ। ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ତ। ଏଠି ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 60 ବର୍ଷ। ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବା ଆମେ? 57 ବର୍ଷ ଯାକେ ଦେଇ ହେଉଛି 1957 1957 ଏ ତମକୁ 19 ଦେଲି ପରା। ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଏ। ଖାତା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ତୋଡ଼ା ହଁ ଏଇ ପାସବୁକ୍ ହାରିଟା ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ ହେଲା। ମିଲି ଗଡ଼ତିଆ ଗଡ଼ତିଆ ବେଲେ ଡୁମାଳ କାଶ ହବ। ଦେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେ ଆଉ ମାମୁଁ ଗାଡି ଦୁରିଆ କଣ ସେଟା ବା କେନ ତୁମେ ଚଳବା ତ ହଁ ଅଢ଼େଇଶହ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଦେଢ଼ଶହ ହଲେ ଗଲା ଆମର ହେଲେ ଚଲୁଛି ଜଲ୍ଦି ଦେ ମାତ୍ର ଆଇଲେ ଗାଁ ନାଇଁ ହେଲା ତମର ଏକାଥରେ ହେଲା ତମର ପୁରା ପାଇଗଲ। ଆମେ ଦି ଥରରେ ହେଇଯେ ମାନେ और भोटरटा दे हां और भोटरटा और फोटो मामाडा छ तमर फोटोटा तमरटा छ तमर भोटरटा आण अरे नॉमिनी रो खाली भोटरटा नहीं मुंडा काढा अरे आइडेंटिटी जणा पड़बा ना फोटोटा काढ दे आइडेंटिटी ବସ ବସ ବସି ପଡ଼ ଯେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଲେ ଅସୁବିଧା କି? फोटोटारे स्मार्ट लागुछंती ये अछि ଓ ସେଥିଲାଗି ସେ ନାଇଁ ରମେଶ ଫଟୋରେ ଝକାସ ଅଛ ତ रमानंद तो ହଁ ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି ବୋଲେ ନହେଲେ ଦେଇ ଦିଅ ବୋଲେ पळे आस ପଳେଇ ଆସ ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଦିଅ तर मोबाइल काम चार्ज रहो ने वीडियो कॉल करेंगे ना सो कस्टमर सारे 17
8 25 ହେଲା ତାପରେ ସାର୍ ଫୁଡିଂ ଗ୍ରୋସରୀ ଯୋଉଟା 500 ଲେଖା କରେଣ୍ଟ EMI 500 ଆହୁରି ସବୁ ହୋଲସେଲ ଉପରେ ଖୋଲିଥିଲ ଏଇଠି ତମ ପାସବୁକ୍ ପତ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆର ରହିଲା ହେମନ୍ତ ବାବୁ ତ ରହିଗଲେ ନାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲୋନ୍ ତ ନେବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ବସିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିନି ତ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରୁ ଟିକେ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ଆଜି ଏକାଠି ବସିକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତ କ'ଣ କରିବା ଲୋନ୍ ତ ଆମର ଦରକାର ଅଛି କାହିଁକିନା ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ଅଛି ପୁଅକୁ ଟିକେ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋନ୍ଟା ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତ ଏଇଟା ଆମର ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ଲୋନ୍ଟା ଆସିବ ତ ଯଦି କାହାର ବି ଲୋନ୍ ନେବାର ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆମର ଏବେ ସରିଯାଇ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତ ରହିଲୁ।